dungog ani nga linya. Kauntag daghan kay watay mama diri. Pero wait lang ha. Unsaon man ako pag-ingon nga more than 10 years naman ko nga wala sa balay. Ug dili na ko kauban si mama. Katong naapa ko sa Pinas. Layo man gyud ko sa balay. Ug akong uyab lang akong kauban. Mo na akong sudaan day. Siya akong tigihilot. Ug syempre, tagapakaon ako. O diba? Pero unsaon man din ako karon nga naa namantal sa laing planeta. Grabe bitaw guys. Diri ra gyud nimo ma-realize nga ikaw ra gyud ang imong mama, imong papa, ug imong sarili nga Jollibee delivery. So karon, moingon na lang ko. Kauntag daghan kay watong bayo. Laban Japan!